Guys, dito na naman tayo sa fishing spot natin. Yan, Cornish. Yan. Daming nagpi-fishing guys kasi Friday. Weekend. Day of bukas. Yan. So, ayan guys, piston tayo, si Brim, good size. Good size na to guys. So, pa tayo. Naman tayo. So ayan, isa na ulit na naman tayo, Sherry, si Brim.
Ingat guys, wala tayong ano. Wala tayong sipit. So, ayan. Si Brim. Good size. So, hagis na naman ulit tayo. And guys, piston na naman ulit tayo. Si Brim. Yan. Panalo. Bilis ng kagat. So, ayan si Brim ulit. Maşallah. En güzel. Ayan, nagis na naman ulit tayo.
Fish on na naman tayo guys. Si Brim ulit. Yan. Si Brim ulit. Agis ulit tayo. Busin lang natin yung pain. On na naman tayo guys, nakahagis lang. So ayan guys, fish on na naman ulit. Kakahagis lang natin. Bilis ng kagatan dito. Yan si Brim ulit. Unleash strike tayo ngayon guys.
So ayan, hagis pa tayo. Hagis pa tayo guys. Yan. Busin lang natin yung kumain natin. Strike na naman tayo. Uy, nakawala guys. Unhook. Nakawala. Hagis tayo. Palit. Guys, peace on.
Guys, gusto na naman tayo. Ayan, cherries. Bilis ng kagatan, guys. Agis pa tayo, agis kumain pa tayo. Guys, may pumapasok na naman. Ayan guys, oh. Piston na naman tayo ulit. Unlimited. Guys, cherry. Yan, nagis pa ulit tayo. Last na kagis natin to guys, wala na tayong pamain.
Nakadami na tayo guys. Mamaya pakita natin. Lasagis guys. Fish? Fish. How many? Okay, today. Chicken pieces. Oh, mashallah. 10 pieces. Small fish. Seem like this. Okay, bye. Take care, my brother. So, yan na yung huli natin lahat guys. 37 na piraso. So, cornets lang tayo.